গুড মর্নিং। আমি ডক্টর জয়ন্ত বাইন, প্লাস্টিক এবং কসমেটিক সার্জন। তো আমরা এই ভাইয়ের আজকে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করব। তো আমাদের কিভাবে কি প্ল্যান রয়েছে সেটা আপনাদেরকে আজকে बोले दीजिए। तो दोस्तों मैं डॉक्टर जयंत, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। ये जो फ्रेंड आए हमारा, इनका आज हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और प्लानिंग कैसे करेंगे वो आप लोगों को बता देते हैं। सो ये जो हमारा फ्रेंड है, इनका ग्रेड 7 बाल्डनेस है। तो हमारे जो भाई ये ग्रेड 7 बाल्डनेस रही है। इनका हम लोग अगर देखेंगे टोटल इनका लगभग 18 सेंटीमीटर के आसपास एरिया खाली है। तो हम लोग उनको जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्लानिंग किया है, उनका 12 सेंटीमीटर हम लोग आज कवर करेंगे। ये 12 सेंटीमीटर पे जो बाल आएगा, ये अगर पीछे की तरफ जाएगा तो पीछे जो एरिया खाली है ये एरिया भराट लगेगा। तो हमारे এই ভাইয়ের দেখুন 18 সেন্টিমিটার মতো এরিয়া খালি রয়েছে। তার মধ্যে আমরা 2/3 এরিয়া মানে 12 সেন্টিমিটার এরিয়া আজকে কভার করব। এবং এই 12 সেন্টিমিটার এরিয়ার চুলগুলো যখন পেছনের দিকে আসবে তখন পেছনের জায়গাটা কিন্তু খালি লাগবে না। তো চলিए इनका मार्किंग आप लोगों को दिखा देते हैं। এটা পেশেন্টের ন্যাজিয়াম, দুটো ভ্রুর মাঝখানে এবং নাক যেখানে শুরু হয় তার উপর থেকে আমরা 4 ফিঙ্গার, পেশেন্টের 4 ফিঙ্গার নিয়ে নেব, যেখানটাতে শেষ হচ্ছে সেটা আমাদের एंटीरियर हेयर लाइन। सो फ्रेंड्स, हम लोग का मार्किंग कंप्लीट हुआ है। तो ये फ्रंटल विंग एरिया है, फ्रंटल जोन 1 है, ये जोन 2 है, ये जोन 3 है। जोन 1 में हम लोग सबसे ज्यादा डेंसिटी का हेयर लगाएंगे, उसके बाद हल्का डेंसिटी होगा, उसके बाद हल्का डेंसिटी होगा। और हमारा जो फ्रेंड है, इनका हमारा 3000 ফলিকল ট্রান্সপ্লান্ট करने का आज प्लान है। তো বন্ধুরা, আমরা মার্কিংটা কমপ্লিট করেছি। সামনের হেয়ার লাইনটা দেখুন ইরেগুলার করেছি, সফানকা হেয়ার লাইন ইরেগুলার করবায়া। এটা জোন 1, জোন 2 এবং জোন 3, এটাকে ফ্রন্টাল উইং জোনও বলা হয়ে থাকে। এইখানে আমরা সবথেকে বেশি ডেন্সিটি দেব, তারপরে হালকা ডেন্সিটি দেব, তারপরে ডেন্সিটিটা দেব। এই ভাইকে আমরা 3000 ফলিকল ট্রান্সপ্লান্ট করব। যেহেতু ওনার ডোনার এরিয়া যেটা রয়েছে, ডোনার এরিয়ার চুলগুলো খুব বেশি থিকনেস নেই, খুব বেশি ভালো নয়। ডোনার এরিয়া যেহেতু অতটা ভালো নয়, আমরা ওনার বিয়ার্ড এরিয়া থেকে, ওনার বিয়ার্ড এরিয়াতে কিন্তু প্রচুর দাড়ি রয়েছে, बियर्ड एरिया ते प्रचुर दाढ़ी रही है, दाढ़ी থেকে चूल नेब, क्योंकि उनका डोनर एरिया बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हम उनका बियर्ड एरिया से भी ग्राफ्ट लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये इनका बियर्ड एरिया है। देखिए कितना अच्छा बियर्ड है, बहुत अच्छा क्वालिटी भी है। और ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल के नीचे से हम लेंगे, तो ये वाटर शेड एरिया होता है, इधर से बियर्ड लेंगे तो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखুন এটা ওনার বিয়ার্ড এরিয়া, কত সুন্দর ডেন্সিটি রয়েছে, বিয়ার্ডের সাইজগুলো খুব ভালো, যথেষ্ট ঠিক রয়েছে। তো এই যে আমরা ম্যান্ডিবেল দেখছি বা চোয়াল দেখছি, চোয়ালের নিচের থেকে আমরা নেব এবং একটা বিয়ার্ড হেয়ার নেওয়া হয়, দুটো ছেড়ে দেওয়া হয়, 1:2 বা 1:3 रेशियो আমরা নেব। सो एक बियर्ड की हेयर लेंगे, 2 बियर्ड छोड़ देंगे, एक लेंगे 2 या 3 छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट हेयर को लेते हैं। तो इस एरिया में इफेक्टिव डेंसिटी कम नहीं होगा। तो এইভাবে যদি আমরা একটা বিয়ার্ড নেওয়ার পরে আরো দুটো বা তিনটে ছেড়ে নিয়ে করি, এইখানে কিন্তু ডেন্সিটিটা এফেক্টিভলি কম হবে না। তো हमारा जो প্ল্যান है, তো আমাদের যেটা প্ল্যান সেটা হচ্ছে বিয়ার্ড এরিয়ার গ্রাফট আমরা যেটা নেব এবং মাথার থেকে গ্রাফট নিয়ে ফ্রন্টাল এরিয়াটা আমরা এই মিক্স গ্রাফট লাগিয়ে দেব এবং তার পেছনে মাথার গ্রাফট লাগানো হবে। सो हमारा जो प्लान है कि बियर्ड एरिया का ग्राफ्ट जो है और पीछे का जो ग्राफ्ट है, मिक्सिंग ग्राफ्ट हम फ्रंटल एरिया पे लगाएंगे और पीछे हम पीछे की जो नॉर्मल हेयर का ग्राफ्ट है उसको लगाएंगे। तो ये हमारा प्लान, ये हमारा प्लान है। और हम सामने का जिगजैग करेंगे, इरेगुलर करेंगे, सो नेचुरल लुक आएगा। तो चलिए दिखाते हैं कैसे हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट इनका करते हैं। তাহলে চলুন আমরা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট প্রক্রিয়াটা শুরু করি। फ्रेंड्स, আমাদের সারাদিনের সার্জারি শেষ হলো, প্রায় 5 ঘন্টা লাগলো এই সার্জারিটা কমপ্লিট করতে। তো আমরা এই ভাইয়ের দেখুন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেছি, প্রায় পুরো মাথাটাই কভার করা গেছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যতটা প্ল্যান ছিল তার থেকে প্রায় 2 সেন্টিমিটার মতো আমরা বেশি করতে পেরেছি, কারণ এই ভাইয়ের আমরা 3000 ফলিকল ট্রান্সপ্লান্ট করবো ভেবেছিলাম, কিন্তু ওনার বিয়ার্ড এরিয়া থেকে যেহেতু আমরা গ্রাফট অনেক বেশি সংখ্যায় তুলতে পেরেছি, সেই জন্য টোটাল আমরা 3400 ফলিকল ট্রান্সপ্লান্ট করেছি। তো এই টোটাল ট্রান্সপ্লান্ট এরিয়া করা হয়েছে এবং আমাদের প্ল্যান মতো সামনের যে অংশটা ফ্রন্টাল উইং এরিয়া, সেখানে আমরা বিয়ার্ডের হেয়ার এবং মাথার পেছনের যে ফলিকল সেগুলো ট্রান্সপ্লান্ট করেছি এবং পেছনের দিকগুলোতে মাথার পেছনের চুলগুলো দেওয়া হয়েছে।
আমরা বিয়ার্ডের হেয়ার সামনে দিয়েছি, এর ফলে ডেন্সিটিটা ভালো আসবে, বিয়ার্ডের হেয়ারগুলো থিক হয় এবং যথেষ্ট লম্বা হয়। এই যেহেতু থিক এবং লম্বা হচ্ছে, এই বিয়ার্ডের হেয়ারগুলো খুব ভালোভাবে গ্রো করবে এবং ডেंसिटी ভালো देखाবে। सो फ्रेंड्स, हमारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एंड हुआ है। लगभग 5 घंटा लगा सर्जरी करने में, क्योंकि हम लोग इनका बियर्ड हेयर अच्छा था। टोटल 3350 फॉलिकल हमने ट्रांसप्लांट किया। सामने का जो फ्रंटल जोन था उस एरिया पे हम लोग बियर्ड हेयर और सर के पीछे का जो हेयर है उसको मिक्स करके लगाया, और बीच वाला और पीछे वाला हेयर में सर की वाला जो हेयर लगाया। बियर्ड की हेयर सामने लगा इसलिए क्योंकि बियर्ड हेयर काफी थिक होता है और उसका डेंसिटी अच्छा होता है, इसलिए हम लोग सामने बियर्ड हेयर लगाए हैं। सो बैंक क्लिनिक कलकत्ता में मैं रेगुलरली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करता हूं। अगर आप लोग को हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करना है तो आपका जो बल्ड एरिया है जहाँ खाली हो गया है उस एरिया की और पीछे का जो डोनर एरिया है फोटो भेज दीजिएगा। मैं आपको कितना ग्राफ्ट चाहिए, कितना खर्चा होगा, सारी डिटेल्स बता दूंगा। और मेरा इस चैनल पे काफी सारे वीडियो भी दिया हुआ है, उस वीडियो हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड है, सब वीडियो देख के आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो আমাদের হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট এইভাবে তো শেষ হলো। আমার হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে ইউটিউব চ্যানেলে অনেক ভিডিও দেওয়া রয়েছে, সেই ভিডিওগুলো দেখবেন। ভিডিওগুলোতে অনেক কোশ্চেন্সের ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। আর আমার সঙ্গে যদি যোগাযোগ করতে হয়, নিচে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া রয়েছে, আপনারা আপনাদের মাথার খালি হয়ে যাওয়া অংশ এবং মাথার ডোনার এরিয়ার ফটো পাঠিয়ে দেবেন। তাহলে আপনার জন্য কতগুলো ग्राफ्ट লাগবে, কি করতে হবে, কত খরচ হবে, সমস্ত डिटेल्स बोले देबो। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।